5 अगस्त 2019 तारीख का सियाह दिन। भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकरीबात। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। शुरा का मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम सियाह मनाने की अपील। भारत की मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का आदा मुनसिफाना जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में अवाम की हकीकी सियासी क़यादत को मुसलसल दबाना, शहरी आज़ादियों पर कदगने आयद करना शदीद तशवीश का बाइस है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को इस देरीना तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए अपना मौसर और जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। दफ्तर खारजा का भी कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद की हिमायत का आदा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, कोई एकतरफा इक़दाम तारीख, इंसाफ और किसी कौम की आवाज़ को नहीं मिटा सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह अफ़वाज का भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजी मुहासरा, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। ISPR का कहना है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल गैर कानूनी कब्ज़ा बाइस तशवीश है। भारत की मकबूजा कश्मीर के इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें शदीद तशवीश का बायस हैं। इश्तियाल अंगेज बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ाने की वजह बन रहा है। पाँच अगस्त को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद की सियासी, अखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। विफाकी वजीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि भारतीय एकतरफा इक़दाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कश्मीरियों की कुर्बानी और इस्तकामत को सलाम पेश करता हूँ। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वज़रा और सियासी रहनुमाओं का कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को गैर कानूनी और आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब का आज़ादी की जद्दोजहद में शहदा के ख़ानदानों के सब्र और इस्तिकामत को सलाम। UN इंसानी हुकूक तंजीमों से संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मनाफी हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की भी भारतीय इक़दामात की शदीद मज़म्मत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में रैली की क़यादत की। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मीमन का कहना है कि कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरी अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करेंगे। यमन के करीब हरा अहमर में भारतीय कार्गो जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला। भारतीय जहाज गरक हो गया। कोस्ट गार्ड्स ने जहाज के तमाम अमले को बचा लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाक़या अल हुदैदा के जुनूब में पेश आया। हुक्काम का कहना है कि जहाज पर 14 अफराद सवार थे, जिनमें 13 भारतीय शहरी और 1 यमनी शामिल था। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अबूरी मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। अगर ईरान मुज़ाकरात से पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में 60 रोज़ा अबूरी इंतज़ाम के तहत बहरी आमद व रफ्त की बहाली, टोल फीस के मुआफ़ी और बहरी बारूदी सुरंगों के खात्मे का मंसूबा शामिल। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुआहदे के लिए सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत अंदाज में जारी हैं। अमरीका अपने हुर्मुज़ खुलने से मुतालिक पुरुम्मीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अभी तक कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। अमरीका को उम्मीद है कि मुआहिदा बहुत जल्द हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा।
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے درمیان آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے سے متعلق بدھ تک معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور امید ہے کہ آج یا کل معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے استعفے سے متعلق خبروں کو افواہ قرار دے دیا۔ ٹی وی انٹرویو میں صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار ہیں اور بطور صدر اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی کے ساتھ اختلافات کی خبروں کی بھی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور مسلح افواج کے درمیان مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔ اگر کبھی استعفے کا فیصلہ کیا تو وہ خود اس کا اعلان کریں گے، تاہم فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اردن کے ہم منصب سے ملاقات۔ پاک اردن دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا خیر مقدم، مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں علاقائی اور مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق حالیہ پیش رفت پر بھی گفتگو۔ امریکہ ایران مذاکرات کی خبروں کے عالمی منڈی پر مثبت اثرات۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل ہو گئی، WTI کی قیمت $76 پر آ گئی، مربن آئل کی قیمت گر کر $77 فی بیرل ہو گئی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹3.39، ڈیزل $4.07 فی لیٹر سستا، پیٹرول کی نئی قیمت $328.56 فی لیٹر اور ڈیزل کی نئی قیمت $385.86 فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل $4.34 فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں دہشت گردی سے نمٹنے اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے پر اتفاق کیا گیا۔ داعش، خراسان، القاعدہ، TTP اور BLA کے خلاف مشترکہ کارروائی پر بھی اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا دورہ جمعرات کے جمعے کو متوقع ہے۔ وزیر اعظم دورے کے دوران سعودی قیادت سے دو طرفہ علاقائی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی خصوصی ملاقات ہوگی۔ پاکستان ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کے 10ویں اجلاس کی متفقہ منٹس پر دستخط۔ دو طرفہ تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان ایران آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ پاک ایران دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان اور ایران کے درمیان بزنس ٹو بزنس روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے سے ورچوئل ملاقات۔ پاک امریکہ تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے لیے جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مضبوط تجارتی شراکت داری برآمدات بڑھانے میں معاون ہوگی۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں MKM مرکز پر دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا مقدمہ۔ تھانہ نیو ٹاؤن میں سرکار کی مدیت میں درج مسلح تصادم اور لڑائی جھگڑے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ ملزم اظہر اور ذیشان نے 20 سے 25 نامعلوم افراد کے ہمراہ ہوائی فائرنگ اور جھگڑا کیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، ہوائی فائرنگ، ہنگامہ آرائی اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ نوجوان تاجر میر رضا علی قتل کیس کی گتھی مزید الجھ گئی۔ متعدد CCTV فوٹیجز اور تحقیقات کے باوجود پولیس کو کوئی پختہ سراغ نہیں مل سکا۔ CTD سندھ نے میر رضا کی اسمارٹ واچ ان لاک کر کے اہم معلومات حاصل کر لیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق میر رضا نے 28 جولائی کو اپنے ایک دوست سے 3 کروڑ روپے ادھار مانگے تھے۔ پولیس کو اسمارٹ واچ کے ڈیٹا میں لین دین کے حساب سمیت دیگر معلومات ملی۔ ہائی پروفائل کیس کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی غلطیاں سامنے آ گئیں۔ ذرائع MLO کا کہنا ہے کہ تصویر میں لاش کی کمر پر گولی کا چھوٹا نشان جبکہ سینے پر بڑا نشان تھا۔ نشانات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ گولی پیچھے سے ماری گئی اور آگے سے نکلی۔ لاش کے سیدھے ہاتھ پر بھی کچھ مشکوک نشانات پائے گئے۔ 1.5 سالہ شیرخوار بچی درندہ صفت انسان کی حیوانیت کا شکار بن گئی۔ بچی دوران علاج دم توڑ گئی۔ واقعہ قیوم آباد میں پیش آیا۔ بچی کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ورثہ کا الزام، اہل خانہ نے واقعے میں ملوث ہونے کے شبہ میں کم عمر نوجوان کو خود پکڑ کر ڈیفنس پولیس کے حوالے کر دیا۔ ورثہ کے مطابق ملزم قریبی رشتہ دار ہے۔ وہ اکثر بچی کو چیزیں دلانے کے بہانے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ بچی کے قتل کا مقدمہ والد کی مدیت میں درج۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا فرنٹیئر کالونی میں زیر تعمیر مدرسے کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 5 طالب علم اور 1 مزدور زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چترال میں گلیشیئر پھٹنے اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث درجن سے زائد مقامات پر شدید سیلاب آ گیا۔ پشاور شاہراہ اور چترال شندور روڈ مختلف مقامات پر بہہ جانے اور پل ٹوٹنے کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔
बरोज के मकाम पर गम्बज गोल और बरोज गोल में सैलाबी रेले पुल बहा कर ले गए, जबकि 2 अफराद भी सैलाबी रेले की नज़र। कई गाड़ियां भी रेले में बह गईं। लोअर चित्राल की वादी करीमाबाद में सैलाब पुल बहा कर ले गया। कोराख के मकाम पर चित्राल मस्तूज शिंदूर रोड भी सैलाब की जद में आ गई। जिला गजर में भी सैलाब ने तबाही मचाई। खातून से आने वाले सैलाबी रेले ने दरिया का बहाव रोक दिया। हासिस गांव का बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब। दर्जन के करीब मकानात, मुतादिद दुकानें, मस्जिद और स्कूल मुतासिर। चिल्लास में भी शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल, ज़राई ज़मीनों और फसलों को नुकसान पहुंचा। गजा पट्टी में मलबे के नीचे से मिलने वाली 112 फ़लस्तीनियों की लाशों की इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद तदफीन। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 22 नवंबर 2023 को इसराइली फ़ज़ाई हमले में अबू शरिया के नाम से मशहूर अल हुसैनिया कबीले की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि हमलों में अल हसाइना ख़ानदान के मजमूई तौर पर 308 अफराद जान से गए। इनमें से तकरीबन निस्फ अफराद की लाशें पहले ही निकाल कर दफना दी गई थीं, जबकि 153 अफराद की बाकियात मलबे तले दबी रह गई थीं। बैरून मुल्क शिफ्ट होने के लिए स्पोर्ट्स के नाम पर इंसानी स्मगलिंग का धंधा। पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजर FIA और नादरा की मिली भगत से स्पोर्ट्स बराए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल जारी। कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो से बॉक्सर कुदरतुल्लाह पाकिस्तान वापस नहीं आया। नॉर्वे कप में शरीक बैटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल टीम का खिलाड़ी नौदान अलमारूफ मीरान प्यार अली ओस्लो से वापस नहीं आया। मीरान प्यार अली ओस्लो पहुंचते ही इब्तदाई दिनों में गायब हो गया था। फ्यूचर एलामी के मुताबिक नॉर्वे पुलिस ने बताया मीरान अपनी मर्जी से गायब हुआ। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट का तीसरा दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। साजिद खान के 4 और अली उस्मान के 2 शिकार। वेस्ट इंडीज़ ने तीसरे दिन के अख्ताम पर 6 विकेट पर 103 रन बना लिए, 60 रन की बरतरी हासिल। मैच में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हुई। अब्दुल्ला शफीक 160 रन की इनिंग्स खेलकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम 88 और डेब्यू करने वाले उवैस जफर ने 55 रन बनाए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 43 रन की लीड हासिल की थी।